बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस्लामिक एमसीक्यूज में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। सवाल: कुबा से क्या मुराद है? आपके ऑप्शंस हैं: मैदान, मदीने के जुनूबी हिस्से की एक बस्ती, वादी, सहरा। सही जवाब मदीने के जुनूबी हिस्से की एक बस्ती है। सवाल: रिस्क तकसीम करना और बारिश बरसाना किसकी जिम्मेदारी है? आपके ऑप्शंस हैं: हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम, हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम, हज़रत मिकाईल अलैहिस्सलाम, हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम। सही जवाब हज़रत मिकाईल अलैहिस्सलाम। सवाल: खलील अल्लाह किस नबी अलैहिस्सलाम का लक़ब है? आपके ऑप्शंस हैं: हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। सही जवाब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। सवाल: फ़तह मिस्र किस सहाबी को कहा जाता है? आपके ऑप्शंस हैं: हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत उमरो बिन अल-आस रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत तारिक बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु। सही जवाब हज़रत उमरो बिन अल-सास रज़ियल्लाहु अन्हु। सवाल: जुदाए अल-नबिया किस नबी अलैहिस्सलाम को कहा जाता है? आपके ऑप्शंस हैं: हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम। सही जवाब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। सवाल: ईमान मुफस्सिल में कितने ज़रूरी अक़ायद का ज़िक्र है? आपके ऑप्शंस हैं: 9, 5, 8, 7। सही जवाब 7। सवाल: ईमान मुफस्सिल से क्या मुराद है? आपके ऑप्शन से: तादयली ईमान, रूह ईमान, तफसीली ईमान, मुख्तसर ईमान। सही जवाब तफसीली ईमान। सवाल: हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम का क्या काम है? आपके ऑप्शंस हैं: बारिश बरसाना, सूर फूंकना, रूह कब्ज़ करना, रिज़्क़ देना। सही जवाब सूर फूंकना। सवाल: खल्फ़िया अल-रज़ किस पैगम्बर अलैहिस्सलाम का लक़ब है? आपके ऑप्शंस हैं: हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। सही जवाब हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम। सवाल: ज़ुल्नून किस पैगम्बर अलैहिस्सलाम को कहा जाता है? आपके ऑप्शंस हैं: हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम। सही जवाब हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम। सवाल: आदम सानी किस नबी अलैहिस्सलाम को कहा जाता है? आपके ऑप्शंस हैं: हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम। सही जवाब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम।
سوال: ابو البشرہ اور صفا اللہ کس پیغمبر علیہ السلام کو کہا جاتا ہے؟ آپ کے آپشنز ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام یا ان میں سے کوئی نہیں۔ صحیح جواب حضرت آدم علیہ السلام۔ سوال: ابلیس کا اصل نام کیا تھا؟ آپ کے آپشن سے جانزہ، ازلیل، مایوس یا ان میں سے کوئی نہیں۔ صحیح جواب ازلیل۔ سوال: آخرت کے لغوی معنی کیا ہے؟ آپ کے آپشنز ہیں ختم ہونا، بعد میں آنے والی چیز، مرنے والا دن یا ان میں سے کوئی نہیں۔ صحیح جواب بعد میں آنے والی چیز۔ سوال: رسالت کا آغاز کس پیغمبر علیہ السلام سے ہوا؟ آپ کے آپشنز ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ صحیح جواب حضرت آدم علیہ السلام۔ سوال: حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کس بادشاہ کے گھر پر پرورش پائی؟ آپ کے آپشنز ہیں نمرود، کاران، فرعون یا ان میں سے کوئی نہیں۔ صحیح جواب فرعون۔ سوال: حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کا کیا نام ہے؟ آپ کے آپشنز ہیں سمود، تلمود، دونوں یا ان میں سے کوئی نہیں۔ صحیح جواب سمود۔ سوال: غزوہ احد میں کفار مکہ کی تعداد کتنی تھی؟ آپ کے آپشنز ہیں 2000، 3000، 700، 500۔ صحیح جواب 3000۔ سوال: غزوہ احد میں کفار مکہ کا سردار کون تھا؟ آپ کے آپشنز ہیں ابو جہل، ابو سفیان، ابو لہب یا ان میں سے کوئی نہیں۔ صحیح جواب ابو سفیان۔ سوال: غزوہ احد میں کتنے مسلمانوں نے شرکت کی؟ آپ کے آپشنز ہیں 313، 1000، 3000، 140۔ صحیح جواب 1000۔ پسند آئی ہو تو لائک اینڈ شیئر اور کمنٹس کر کے ضرور بتائیے گا۔ مزید اس طرح کی اور اسلامک ویڈیوز کے لیے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔ ملیں گے ایک نیو ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔